தேவனுடைய வார்த்தை மிகவும் அவசியமானது. Whatever you needed for your life, ඔබට අවශ්‍ය සියලු දේම உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான எதுவாய் இருந்தாலும் the word of God will come to you and change every situation in your life. දේව වචනයේ පැමිණ ඔබේ තියෙන අවශ්‍ය සියලුම දේ වෙනස් කරයි අවශ්‍ය ආකාරයට. தேவனுடைய வார்த்தை உங்களிடத்தில் வந்து அது எல்லாவற்றையும் மாற்றி போடும். Hallelujah. හලෙලුයා. Happiness will come to you by the word of God. දේව වචනෙන් සතුට ඔබට එනවා. சந்தோஷம் உங்களிடத்தில் வரும். Peace will come to you by the word of God. දේව වචනෙන් සාමදානය ඔබට එනවා. தேவனுடைய வசனத்தினால் சமாதானம் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கும். Deliverance will come to us by the word of God. ගැලවීම පවා ඔබට එන්නේ දේව වචනේ. தேவனுடைய வார்த்தையினால் விடுதலை உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கும். In the world we are hearing so many voices. අපි ලෝකයෙන් ගොඩාක් දේවල් අපිට ඇහෙනවා. இந்த உலகத்தில் அநேக சத்தங்களை நாங்கள் கேட்கிறோம். That voices are bringing fear into our life. ඒ වගේ එන්නේ අපේ ජීවිතයට බය පමණයි සහෝදරවරුනි. அந்த சத்தங்கள் எங்களுக்கு பயத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. Grieveness come to us. හැඬීම, Grieveness. துக்கத்தை எங்களுக்கு கொண்டு வருகிறது. Sorrow come to us. කනස්සල්ල, කනගාටුව, கவலைகள் எங்களுக்குள் உருவாகிறது. Even anger come to us කේන්තිය පවා கோபம் எங்களுக்குள் உருவாகிறது. by hearing some other voices. අපි අනිත් අයට ඒ අනිත් දේවල් වලට ඇහුම්කන් දීමෙන් තමයි අපිට මේ දේවල් එන්නේ. வேறு சத்தங்களை கேட்கும் பொழுது இவைகள் தான் எங்களுக்குள் அதிகமாய் உருவாகிறது. But when we hear the word of God, අපි දේව වචනේ ඇසුවාම ஆனால் தேவனுடைய வசனத்தை கேட்கும் பொழுது peace will come to us. සාමදානය අපිට එනවා. சமாதானம் எங்களிடத்தில் உண்டாயிருக்கும். Happiness will come to us. සතුට අපිට එනවා. சந்தோஷம் எங்களை தேடி வரும். Hallelujah. Deliverance will come to us. ගැලවීම අපිට එනවා. விடுதலை எங்களுக்குள் உருவாகும். Everything that God has done for you, the blessing of God will come to us. දෙවියන් වහන්සේ සියලු කර හමාර ආශිර්වාද අපිව පූර්ණ වෙනවා. எல்லா தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களும் உங்களை வந்து சேரும். Will take over us. අපිව පූර්ණ වෙනවා සහෝදරවරුනි. அவைகள் எங்களை மேற்கொள்ளும். Hallelujah. හලෙලූයා. Can we clap our hand? Amen. Thank you, Lord. We are going to read the word of God, which is Isaiah chapter 3, words 1. ஏசாயா 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை நாங்கள் வாசிக்க போகிறோம். For behold, the Lord of hosts, takes away from Jerusalem and from Judah the stock and the Isaiah 53, verse 1. Sorry. Who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed? අයිසායා 53 පළවෙනි වගන්තිය. අපි සැලකල දේ විශ්වාස කළේ කවරෙක්ද? සමිඳුන්ගේ බලය එලිදරව් වී ඇත්තේ කවරෙකුටද? எங்கள் மூலமாய் கேள்விப்பட்டதை விசுவாசித்தவன் யார்? கர்த்தருடைய புயம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது? Here we could clearly say who has believed our report. මේ කියනවා කවුද අපි සැලකල දේ විශ්වාස කරේ இங்கே කියලා. பார்க்கிறோம், நாங்கள் எங்கள் மூலமாய் கேள்விப்பட்டதை யார் விசுவாசித்தார்கள்? This is very important, dear brothers and sisters. මේක හරිම වැදගත් සහෝදරවරුනි. இது இன்றைக்கு முக்கியமாயிருக்கிறது. Many times we are believing whatever others are saying. අපි ගොඩක් වෙලාවට විශ්වාස කරන්නේ අනිත් අය කියන දේ. அநேக வேளைகள் மற்றவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்பதை நாங்கள் அதிகமாய் நம்புகிறோம். But that is why we are going through a lot of problem every day in our life. ඒ නිසා තමයි අපි ගොඩක් ප්‍රශ්න වලින් ප්‍රශ්න වලට යන්නේ අපේ ජීවිතේ. அப்படி அதிகமாய் நம்புவதால் தான் அநேக பிரச்சனைகளுக்குள்ளாய் நாங்கள் கடந்து செல்லுகிறோம். They are saying there's no job. ගොඩක් වෙලාවට කියන්න පුළුවන් රස්සාවක් அவர் නෑ. சொல்லுகிறார்கள் அங்கே வேலை இல்லை என்கிறார்கள். When we are started to believe that we cannot get any job wherever I go. අන්නේ වචනේ විශ්වාස කරන්න ගත්තාම අපිට කොහෙවත් රස්සාවක් හොයාගන්න බැරි වෙනවා. அதை விசுவாசிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது நான் எங்கு போனாலும் எனக்கு வேலை எடுப்பது கடினமாயிருக்கிறது. This is how every problem will come to us. මෙහෙම තමයි සෑම ප්‍රශ්නයක්ම අපිට එන්නේ. இப்படித்தான் எல்லா பிரச்சனைகளும் எங்களை வந்து When தாக்குகிறது. we are in sickness, අපි ලෙඩකින් ඉන්නවා කියමුකෝ. நாங்கள் வியாதியில் இருக்கும் பொழுது we are listening to all the report of the doctors. අපි විශ්වාස කරනවා දොස්තරු දෙන වාර්තාව. வைத்தியர் தருகிற எல்லா ரிப்போர்ட்ஸையும் நாங்கள்
நம்ப ஆரம்பிக்கிறோம். Not only that, our body also trying to say something towards the sickness. අපේ ශරීරය පවා ලෙඩ පැත්තට තමයි කතා කරන්නේ සහෝදරවරුනි. அது மாத்திரமல்ல, எங்களுடைய சரீரமும் வைத்தியர் சொல்லுகிற அந்த அவருடைய ரிப்போர்ட்டுக்கு ஏற்றபடி இயங்க ஆரம்பிக்கிறது. Weakness will be there. දුබලතා තියෙන්න පුළුවන්. பலவீனம் அங்கே உண்டாயிருக்கும், Pain will be there. වේදනාව තියෙනවා. வேதனை அங்கே உண்டாயிருக்கும். It look like it's getting worse and worse every single day. වැඩි වෙනවා විතරයි පේන්නේ, කිසිම අඩුවක් නැහැ නේ වේදනාවේ. ஒவ்வொரு நாளும் இன்னும் இன்னும் அதிகமாய் கேடான நிலைக்கு போகிறதாகவே இருக்கும். Then doctor also will come to you and will tell you, yes, it is getting worse and worse. ඊට පස්සේ දොස්තරෝ පවා ඉල්ල මොකද කියන්නේ? ඔව් දැන් පේනවනේ ඕක තව වැඩි වෙනවා විතරයි. வைத்தியரும் உங்களிடத்தில் வந்து சொல்லுவார், பார்த்தீர்களா, அது இன்னும் கேடாய் இன்னும் கேவலமாய் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. But we are ready to believe all these reports. අපි මේ ඔක්කොම දේවල් පිළිගන්න කැමති මේ நாங்கள் වාර්තා. இவை எல்லாவற்றையும் அப்படியே நம்ப ஆரம்பிக்கிறோம். That is why our situations are going worse and worse and worse. අන්න ඒ නිසා තමයි අපේ තියෙන ප්‍රශ්න පල්ලෙහාට තව යන්නේ. அதனால் எங்களுடைய அந்த சூழ்நிலை இன்னும் கேவலமான சீர்கேடான நிலைக்கு உள்ளாகிறது. But we never sit and think these people are not at all creators. අපි ගිහිල්ලා ඉඳගෙන හිතන්නේ මේ අය මැවුම්කාරයෝ මැවිලිකාරයෝ නෙමෙයි කියලා. நாங்கள் யோசிப்பதில்லை, இவர்கள் உருவாக்குற தன்மை இவர்கள் ஒருவருக்கும் இல்லை. We never think that they are managing even their life, which is they couldn't. They are struggling every single day. අපි හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත පවා හරියාකාරව කරගන්න බැරි පිරිසක්, ඒ අවස්ථාවල කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියලා බැරි පිරිසක් කියලා අපි හිතන්නේ. அவருடைய சொந்த வாழ்க்கையே அவர்களால் ஒழுங்காய் சீர்படுத்தி நடக்க முடியாதவர்கள் என்பதை கூட நாங்கள் பார்க்க மறந்து விடுகிறோம். Many doctors are dying even in very கொஞ்சம் வயசுல சார் in short time. සහෝදරනි, දොස්තරවරු පවා ඔවුන්ගේ ජීවිත නැති වෙනවා අඩු වයස්වලදී. அநேக வைத்தியர்களை நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், அவர்கள் சிறு வயதிலே அவர்கள் காலமாகி இருக்கிறார்கள். But not only that, even they have got so many addictions in their life. සහෝදරනි, ඒගොල්ලෝ ගාව පවා ඒ කියන්නේ මේ පුරුදු තියෙනවා, ඇබ්බැහිකම් තියෙනවා, නවත්ත ගන්න බැරි. நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம், அவர்களும் பல காரியங்களுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிறார்கள். Even they couldn't come out from the addictions. ඒගොල්ලන්ට ඒවන්ට මිදීමට පවා බැරි වෙලා තියෙනවා ඒ තියෙන ඇබ්බැහිවීම් වලින්. அவர்களால் அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து கூட அவர்களால் வெளி வர முடியவில்லை. They are trying maximum they can to come out. ඒගොල්ලෝ උපරිම උත්සාහයක් දරනවා ඒවෙන් මිදීමට. அவர்கள் அதிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்று மிகவும் முயற்சித்தாலும் But they couldn't. නමුත් ඒගොල්ලන්ට හැකියාවක් නැහැ. ஆனால் அவர்களால் முடியவில்லை. But we must understand, when we take to the manufacturer, creator, he will definitely will restore. අපි හිතිය යුතුයි අපි මේක නිෂ්පාදකයා ගාවට ගෙනිච්චාම, මැවුම්කාරයන් ගාවට ගෙනිච්චාම අනිවාර්යෙන් නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරනවා කියන එක. ஆனால் இதை சிருஷ்டிகரிடத்தில் உருவாக்குகிறவிடத்தில் கொண்டு போகும் பொழுது அதை முற்றிலும் புதியதாய் அவர் மாற்றி விடுகிறார். Whatever problem that we are having, අපිට තියෙන ඕනෑම ප්‍රශ්නයක්, எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையா இருந்தாலும், whatever sickness that we are having, ඕනෑ තරාතිරම ලෙඩ රෝගයක්, என்னவித நோயா இருந்தாலும், whatever impossibilities that we are having, අපිට තියෙන පුළුවන් බැරිම දෙයක් කරගන්න බැරිම දෙයක් වෙන්න என்ன පුළුවන්. விதமான கூடாத காரியங்களா இருந்தாலும், முடியாத காரியங்களா இருந்தாலும், when we take that matter to our creator, අපි ඒ දේ අරන් ගියා නම් අපේ මැවුම්කාරයා ගාවට, அதை சிருஷ்டிகரிடத்தில் நாங்கள் எடுத்து சொல்லும் பொழுது he will restore it back. උන්වහන්සේ නැවත අනිවාර්යෙන් යථා තත්ත්වයට පත් කරනවා කියනවා. அவர் அதை மீண்டும் கட்டுவிக்கிறவராயிருக்கிறார். Hallelujah. හලෙලූයා. Not like before. පෙර තිබ්බ තත්ත්වයට ආකාරයෙන් නෙමෙයි. முதல் இருந்ததை மாதிரி அல்ல, Far better. Beyond our imagination, he will restore it back again. ආමේන්. අපේ සිතිවලටවත් සිතීමේ හැකියාවකින් තරමටවත් ඊටත් වඩා ඉහළින් සහෝදරේ උන්වහන්සේ යථා තත්ත්වයට පත් කරන්නේ අපිව. முதல் இருந்ததை பார்க்கிலும் அவர் மீண்டும் அதை உருவாக்கும் பொழுது அதை விட எத்தனையோ மடங்கு சிறந்ததாய் நம்மளை அவர் மாற்றுகிறார். Hallelujah. Hallelujah. Shall we clap our hand Amen. and say, thank you, Lord. Father, we thank you. Thank you, Lord. Whatever you lost so far, මෙච්චර කාලයක් ඔබගෙන් නැති වෙච්ච இதுவரை நீங்கள் எதை இழந்திருந்தாலும், it could be your health,
ඒක ඔබේ සුවය වෙන්න පුළුවන්. அது உங்களுடைய சுகையினமாய் இருந்தாலும் சுகாதாரம் உட்பட்டதாய் It இருந்தாலும் could be your wealth. ඔබේ යසස්ත්‍රිය වෙන්න පුළුවන්. உங்களுடைய செல்வம் சம்பந்தப்பட்டதாய் இருந்தாலும் Even it could be your time. You wasted so much of time listening to all the bunch of rubbish. සහෝදරයෝ ඔබේ කාලය වෙන්න පුළුවන්. ගොඩාක් මේ අනවශ්‍ය දේවල් වලට හුඟකන් දීලා ඕගොල්ලන්ගෙන් ගෙවුණු. நீங்கள் வீணடித்திருந்த நேரமாய் இருந்தாலும் God will restore it back again. ඒ නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරනවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ. தேவன் அதை மீண்டும் புதுப்பிக்கிறவராய் இருக்கிறார். Hallelujah. හලෙලූයා. I'm telling you as a prophecy right now. මම කියන්නේ මේක ප්‍රොපේත වාක්‍යයක් වශයෙන් நான் ඔබට. தீர்க்க தரிசனமாய் நான் உங்களோடு இப்பொழுது பேசுகிறேன். Enemy is speaking to many of us around here right now saying that times are passing. සතුරා මෙහෙ ඉන්න කොටසකටත් කතා කරලා කියනවා ඔබේ කාලේ නම් ඇත්තටම ගත වෙලා ඉවරයි වැඩක් නැහැ කියලා. சத்துருவானவன் உங்களிடத்தில் அநேகரிடத்தில் பேசுகிறான், நேரம் போய்விட்டது, உன்னால் இனி முடியாது. What we supposed to achieve, we couldn't achieve so far. මොකද්ද කියන්නේ මේ අපි අත්පත් කරගත යුතු දේ අපි අත්පත් කරගෙන නැහැ කියලා. நீ எதை இதுவரைக்கும் செய்து முடித்திருக்க வேண்டுமோ அதை உன்னால் செய்து முடிக்கவில்லை. Your time has முடியவில்லை. run out. ඔබේ කාලය ගත වෙලා ඉවරයි කියලා. உன்னுடைய நேரம் இப்பொழுது முடிந்து The கொண்டிருக்கிறது. opportunity has run out. ඔබට ලැබිච්ච අවස්ථාව உன்னுடைய ගිහිලාමාරයි කියලා. உன்னுடைய சந்தர்ப்பங்கள் உன்னை விட்டு போய் Your கொண்டிருக்கிறது. strength has run out. ඔබේ ශක්තිය පහව ගොස් සමාරයි කියලා. உன்னுடைய பலனும் உன்னை விட்டு போய் You கொண்டிருக்கிறது. cannot run like before. ඔබට පෙර වගේ දුවන්න විදියක් නැහැ කියලා. முன்னைய போல உன்னால் இப்பொழுது ஓட முடியவில்லை. You cannot achieve like before. පෙර වගේ ඔබට අත්පත් කරගන්න බැහැ කියලා. முந்தினதை போல இப்பொழுது உன்னால் அடைய முடியாது. You cannot concentrate like before. ඔබට පෙර වගේ අවධානය දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියලා. முந்தினதை போல இப்பொழுது உன்னால் கவனம் செலுத்தி ஒன்றையும் செய்ய முடியாது. You cannot have aim and goals like before. ඔබට පෙර වගේ අරුමුණු නැහැ කියලා. ஒரு நோக்கமும் குறிக்கோளும் இல்லாமல் இப்பொழுது ஓடுகிறாய். Because your time is run out. මක් නිසාද ඔබගේ කාලය ගත වෙලා හමාරයි நேரம் කියලා. உன்னை விட்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. This is the voice many of you are listening. මේක තමයි සතුරාගෙන් එන හඬ අපි අහුම්කන් දෙන. இந்த சத்தம் தான் அநேகர் இங்கே இருக்கிறவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். But God is telling this is not from me. දෙවියන් වහන්සේ කියන මේක මගෙන් නෙමෙයි කියලා. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இது என்னிடத்தில் இருந்து வந்ததில்லை. It is from the enemy to destroy your life. මේක සතුරාගෙන් ඔබේ ජීවිතය විනාශ කරන්න. இது சத்துருவனிடத்தில் உன்னை அழிக்கும்படியாய் அவனிடத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறது. But I come to give you life. මං පැමිණියේ ඔබට ජීවනය දෙනු පිණිස. நான் உனக்கு ஜீவனை தரும்படி வந்திருக்கிறேன். Even if you believe today, you will have that abundant life that I have given to you. ඔබ අද පවා විශ්වාස කරනවා ඔබට නොනවත්වා යන ජීවනයෙන් ඔබ පූර්ණ වෙනවා කියලා. இன்றைக்கு நீ விசுவாசித்தால் கூட அந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கைக்குள் நீ கடந்து செல்வாய். If you believe the report of mine today, you will have this everlasting life that I have given unto you. ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් මා කියන වාර්තාව ඔබට සදාතන ජීවනය ලැබෙනවා කියලා. நான் உன்னை குறித்து வைத்திருக்கிற இந்த பெரிய திட்டங்களை நீ விசுவாசிப்பானால் இன்றைக்கே வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ஆசீர்வாதம் அந்த வாழ்க்கைக்குள் நீ கடந்து செல்வாய். Hallelujah. හලෙලූයා. God is saying, I know you better than you do yourself. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම දන්නවා ඔබ ගැන ඔබ දන්නවට වඩා කියලා. நீ உன்னை அறிந்திருப்பதை பார்க்கிலும் நான் உன்னை அதிகமாய் அறிந்திருக்கிறேன். You don't know your end, but I know your end. ආමෙන්. ඔබ දන්නේ ඔබේ අවසානයේ නමුත් මා දන්නවා ඔබේ අවසානයේ කියලා. உன்னுடைய முடிவு உனக்கு தெரியாது, ஆனால் உன்னுடைய முடிவை நான் அறிந்திருக்கிறேன். You don't know what you can do, but I know what you can do when I am with you. ඔබ දන්නේ ඔබට කරන්න පුළුවන් මොකද කියලා. නමුත් මා දන්නවා මා ඔබට ආවම මොනවාද ඔබ තුලින් කරන්න පුළුවන් කියන එක. உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் என்று உங்களுக்கு தெரியாது, ஆனால் நான் உங்களோடு இருக்கும் பொழுது எதையெல்லாம் நீங்கள் செய்வீர்கள் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன். Hallelujah. හලෙලූයා. Hallelujah. Hallelujah. Dear brothers, God is with us. ආමෙන්. සහෝදරනි දෙවියන් වහන්සේ අපි සමග අපොලසන්නාදයක් දෙන්න. சகோதரர்களே, හලෙලූයා. கர்த்தர் நம்மளோடு இருக்கிறார். God is with us. දෙවියන් වහන්සේ අපි සමගයි. கர்த்தர் நம்மளோடு இருக்கிறார். God is with you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමගයි. தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார். God is with you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමගයි. தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார். God is with you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමගයි. தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார். Don't look at your situation and judge God.
ඔබේ තියෙන අවස්ථාව ප්‍රශ්නේ දිහා බලලා දෙවියන් වහන්සේව තීරණය කරන්න එපා. சூழ்நிலையை பார்த்து தேவனை நியாயம் The தீர்க்காதீர்கள். situation will speak to you and tell you, if God is with you, then where's your breakthrough? සහෝදරය ඔබට තියෙන ප්‍රශ්නය කතා කරලා කියන්න පුළුවන් ඔබට දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවනම් කොහෙද මේ ජයග්‍රහණය නැති තාම කියලා. சூழ்நிலை உங்களை பார்த்து சொல்லும், தேவன் உன்னோடு இருந்திருந்தால் ஏன் இது நடக்க வேண்டும்? This message will speak to you. If God is with you, why you are going through this? This voice will speak to you. මේ කටහඬ ඔබට කතා කරන්න පුළුවන්. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග ඉන්නවා නම් ඇයි මේ අසමත් වීම? ඇයි මේ පහතට වැටීම කියලා. தேவன் உன்னோடு இருந்தால் இது ஏன் உனக்கு சம்பவிக்கிறது என்கிற இந்த சத்தம் உங்களோடு பேசும். You must know God is not talking to you, but the situation which come to destroy you is talking to you. සහෝදරනි දැනගත යුතුයි මේ කතා කරන්නේ ඔබට දෙවියන් වහන්සේ නෙමෙයි මේ අවස්ථාව තමයි ඔබට මේ කතා කරන්න කියන එක. இதை நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள். தேவன் உங்களோடு பேசவில்லை, அந்த சூழ்நிலை இப்பொழுது தேவனை சந்தேகிக்கும்படியாய் உங்களிடத்தில் பேசுகிறது. When these voices are talking to us, මේ වගේ කටහඬවල් අපිට කතා කරනකොට இப்படியான சத்தங்கள் எங்களுக்கு கேட்கும் பொழுது, when these situations are talking to us, මේ අවස්ථාවන් අපිට කතා කරන්න இந்த ගත්තාම சூழ்நிலைகள் எங்களை நோக்கி பேசும் பொழுது we don't feel that God is with us. අපිට හැඟෙන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේ අපි සමගයි කියලා. தேவன் எங்களோடு இருப்பதை ஒருவேளை உணராமல் We போய்விடுகிறோம். feel God is far away. අපිට හිතෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ගොඩක් දුරස් කියලා අපිට. கர்த்தர் வெகு தூரத்தில் இருந்தால் We feel our breakthrough is far away. අපේ මේ උන්වහන්සේගේ ආදරතුම අපිට මේ ජයග්‍රහණය හරියට எங்களுடைய விடுதலைகள் அநேக தூரத்தில் இருந்தால் We feel our healing is far away. අපේ සුවය සෑහෙන්න ඈතයි කියලා. நாங்கள் யோசிப்போம், எங்களுக்குரிய விடுதலை இன்னும் அநேக தூரத்தில் உள்ளது. We feel our breakthrough is far away. අපිට හැඟෙන්නේ අපේ මේ ජයග්‍රහණය ඈතයි කියලා. நாங்கள் யோசிப்போம், எங்களுக்குரிய விடுதலை, சுகம், வெற்றி எல்லாம் எங்கேயோ தூரத்தில் இருக்கிறது. We feel it is unreachable. අපිට හිතෙන්නේ අපිට ඒක ළඟා වෙන්න බැහැ කියලා. நாங்கள் யோசிப்போம், அதை என்னால் அடைய முடியாது. We feel one day I might reach, but not today. I will wait for that one day. That is how we think. සමහරක් වෙලාවට හිතන්න පුළුවන් කවදා හෝ මං ඒ අත්පත් කරගනි. එදා වෙනකම් මම ඉන්නවා කියලා. நாங்கள் யோசிப்போம், ஒரு நாள் நான் அதை சந்திப்பேன் என்று அந்த ஒரு நாளுக்காய் காத்திருக்கவும் ஆரம்பிப்போம். But that is what exactly our enemy wants us to think. මේ ආකාරයට සිතන්න තමයි සතුරාට ඕනලා තියෙන්නේ අපි තුල. நம்முடைய சத்துருவும் அதைத்தான் நானும் நீங்களும் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். So that he will have some time. He will buying a time so that he can destroy us soon as possible. සහෝදරෝ ඒ තුලින් කාලය ගන්නවා. ඒ තුලින් මොකද අපිව විනාශය කරාගෙන යන්න. எங்களுடைய இந்த சிந்தனையின் மூலம் அவன் நல்ல நேரத்தை நம்மிடத்திலிருந்து வாங்கிக் கொள்ளுகிறான். ஏனென்றால் அந்த நேரத்தில் இன்னும் அதிகமாய் நம்மளை அவன் அழிக்க முடியும். Enemy doesn't want us to think our breakthrough right now. සතුරාට ඕනලා තියෙන්නේ අපේ ජයග්‍රහණය ගැන අපි හිතන එක හිතන්න නැතුව ඉන්න. நீங்கள் இப்பொழுது விடுதலையாக வேண்டும் என்பதை நீங்கள் நினைக்க கூடாது என்பதே எதிரினுடைய திட்டமாயிருக்கிறது. Our healing is today. That is what enemy doesn't want you to think. අපේ සුවය අද මේ මොහොතේ කියන එක තමයි සතුරාට ඕනලා තියෙන අපි නොසිසා සිටීම. இன்றைக்கே எனக்கு சுகம் உண்டாக வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்க கூடாது என்பதே அவனுடைய திட்டமாயிருக்கிறது. I come to God and definitely I will have whatever I needed. He has already given unto me. I will have it today. This is the mentality enemy doesn't want us to have. සහෝදරි මම අද පැමිණ සිටිනවා දෙවියන් වහන්සේ අභිමුඛයට මට අවශ්‍ය දේ මේ මොහොතේම ලැබෙනවා කියලා ස්ථිරභාවයට නොවි සිටීම තමයි යක්ෂයාට ඕනලා තියෙන්නේ. අපි ඒ ආකාරයට සිතන්න නැතුව ඉන්න එක තමයි යක්ෂයාට ඕනලා நான் තියෙන්නේ. தேவனிடத்தில் வந்திருக்கிறேன், இன்றைக்கே எனக்கு விடுதலையும் சுகமும் உண்டாயிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் நினைக்க கூடாது என்று அவன் விரும்புகிறான். Our enemy wants us to think one day we will have it. අපේ සතුරාට ඕනලා තියෙන්නේ කවදා හෝ එක දවසක අපිට මේ ලැබෙයි කියලා. அவன் விரும்புவதெல்லாம் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும், ஒரு நாளைக்கு நான் வெற்றி உள்ளவனாய் One மாறுவேன். day I will be successful. එක දවසක මම ජයග්‍රාහකයෙක් වෙයි කියලා. ஒரு நாளைக்கு நான் எல்லாவற்றையும் சிறப்பாய் செய்கிறவனாய் One இருப்பேன். day I will have my breakthrough.
එක දවසක මගේ මේ අවස්සේ ජයග්‍රහණය මට අත්පත් වෙයි කියලා. ஒரு நாள் நான் என் விடுதலையை பெற்றுக்கொள்வேன். One day I will have my dream come true. කවදා හෝ එක දවසක ඒ මගේ සිහිනය සැබෑ වෙයි කියලා. ஒரு நாள் என்னுடைய கனவுகள் நிஜமாய் மாறும். That is not at all from God. මේක සහෝදරනි දෙවියන් වහන්සේගෙන් නෙමෙයි. அது தேவனிடத்தில் இருந்து வருவதில்லை. God wants you to receive today. දෙවියන් වහන්සේට ඕනලා තියෙන්නේ ඔබ අදම ලබා ගන්නවා නම්. கர்த்தர் நீங்கள் இன்றைக்கு பெற வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். Hallelujah. හලෙලූයා. When God came to Martha and God said, if you believe, Martha, you will see the glory of God today. ආමේන්. ජේසුස් වහන්සේ මාර්තා ගාවට ඇවිල්ලා කිව්වේ එකයි. මාර්තා ඔබ අද විශ්වාස කරනවා නම් ඔබ අද තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය දකින්නේ කියලා. மாத்தாள் இயேசு மாத்தாளிடத்தில் வந்து சொன்னார், நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை இன்றைக்கே காண்பாய். But Martha said, no, 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 God, it's too late now. මාතා කියන්න ගත්තානේ දැන් නම් පරක්කු වැඩි මේ කතාවට කියලා. ஆனால் மாத்தா சொன்னால், இல்லை ஆண்டவரே, நேரம் போய்விட்டது. Not only that, I know God, one day Lazarus will be raised. I know that. ඊට පස්සේ කියන්න ගත්තා ඔව් එක දවසක කවදා හෝ එක දවසක නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලාසරස් නැවත උත්ථානය වෙනවා. නමුත් අද කියන එක නෙවෙයි යාගේ තිබුණේ මනසේ. அவர் சொன்னால், எனக்கு தெரியும், என் மரித்த என் சகோதரன் லாசரஸ் ஒரு நாள் உங்களை நித்தியத்திலே சந்திப்பான். But God said, Martha, I'm not talking about tomorrow. I'm not talking about next year. I'm not talking about one day. But I'm talking about today. ආමේන් ආමේන්. උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ මොකද්ද? හෙට නෙවෙයි, අවුරුද්දකින් නෙවෙයි, තව කාලාන්තරයක් ගිහලා නෙවෙයි. මේ අද තමයි මේ ගැලවීම කියලා. இயேசு சொன்னார், நான் அந்த நாள் வரப்போகிற வருஷத்தை நாளை நான் பேசாமல் இன்றைக்கு இன்றைய நாளை குறித்து நான் உன்னோடு பேசுகிறேன். Hallelujah. හලෙලූයා. Dear brothers and sisters, if you want to achieve something one day, you don't need God. ඔබට කවදා හෝ අත්පත් කරගන්න අවශ්‍ය නම් සහෝදරවරුනි කාලයක් ගිහිල්ලා ඔබට දෙවියන් වහන්සේ අවශ්‍ය නැහැ. சகோதரர்களே, நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் கடவுள் தேவையில்லை. If you want to achieve today, you need God. You will Amen. definitely achieve today. ඔබට අද අත්පත් කරගන්නට නම් ඕනේ අන්න ඒකට තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබට අවශ්‍ය. இன்றைக்கே உங்களுக்கு விடுதலை தேவை என்றால் நம் எல்லோருக்கும் தேவன் தேவை. Hallelujah. හලෙලූයා. That is why we are here today. අන්න ඒ නිසා තමයි අද අපි මෙතන සිටින්නේ. அதனால் தான் நாங்கள் எல்லோரும் இங்கே கூடி இருக்கிறோம். We want to get it from Him today, not tomorrow. උන්වහන්සේගේ අපි අද ලබා ගන්න තමයි මෙතන ඉන්නේ හෙට ලබා ගන්න නෙමෙයි. அவரிடத்தில் இந்த இன்றைக்கே நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் இங்கே வந்திருக்கிறோம். Hallelujah. හලෙලූයා. I bought some present for my children. මම අරගත්ත සහෝදරනි තෑගි මගේ දරුවන්ට என்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக பரிசுகளை நான் வாங்கியிருந்தேன். For the Christmas celebration. ඒ ක්‍රිස්මස් කාලයේදී கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷனுக்காக என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் பரிசுகள் வாங்கியிருந்தேன். I packed them nicely and put their names or marked something to whom and kept it under the tree. සහෝදරී මම ඒ අයගේ නම් සලකුණු කරලා ඒ නත්තල් ගහ යට තබලා තිබුණා. நான் அதை அவருடைய பெயர்களை எழுதி என்னுடைய கிறிஸ்மஸ் ட்ரீக்கு கீழே அவைகளை வைத்து விட்டேன். More than them, I was very excited to see their excitement. ඒ අයටත් වඩා ඒ අයගේ උද්‍යෝගයේ දැකීමට ආසාව තිබුණේ තාත්තා කෙනෙක් වශයෙන් මට. அவர்களுக்கு உண்டாகிற அந்த சந்தோஷத்தை பார்க்க நான் மிகவும் ஆவலாயிருந்தேன். But my children was telling, no, 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 not today, not 12 o'clock of 25th, but we will open it. 24th, but we will open it later. 24/12ට ඕ 25 වෙනිදා ලබනකොට විවෘත කරන්නේ නෙමෙයි. පස්සේ අපි විවෘත කරනවා කියලා තමයි ඒ දරුවන්ගේ මනසේ තිබුණේ. பிள்ளையர் சொன்னார்கள், அன்றைக்கு 24ஆம் தேதி மிட் நைட் ஓபன் பண்ணவில்லை, நாங்கள் ஆறுதலாக பின்பு அதை நாங்கள் திறந்து பார்ப்போம் என்று. But I couldn't wait. නමුත් මට ඉවසිල්ලක් නැතුව හිටියා දැන් මේ ஆனால் කාරණේ. என்னால் அதை பொறுக்க முடியவில்லை. Another 5 hours, 6 hours, 7 years, I couldn't wait. තව පැය 5ක් ඊට වඩා කාලයක් අවුරුදු 7ක් මට බලාගෙන ඉන්න බෑ දැන් මේක அடுத்த அந்த 5-6 மணித்தியாலங்கள் என்னால் பொறுமையா இருக்க முடியவில்லை. I couldn't wait to see the happiness in them. මට ඉන්න බැරුව හිටියේ ඒ ආගේ තියෙන සතුට දැක ගන්නකම්. அவருடைய முகத்திலே வரப்போகிற சந்தோஷத்தை
பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஆவல் எனக்குள் இன்னும் அதிகமாய் பெருகிற்று. Everything I have prepared, ready for them. මම මේ සියලු දේ සකසලා තින්නේ ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. எல்லாம் அவர்களுக்கு ஆயத்தமாய் இப்பொழுது இருக்கிறது. But I want them to receive it now, then later. මට ඕනලා තිබුණේ ඒ අය ඒ මොහොතේම ඒක විවෘත කරනවා නම් ලබා ගන්නවා නම් පසුව නැතුව. பின்னர் அதை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வதை பார்க்கலும் இப்பொழுது அவர்கள் அதை பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஆவல் எனக்குள் இருந்தது. I want them to be happy. මට ඕනලා තිබුණේ ඒ සතුටු වෙනවට. நான் அவர்கள் சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். More than them, I want to see them being happy. ඒ අයටත් වඩා ඒ අයගේ සතුට දකින්න ඕනලා තිබුණේ මට. அவர்களை விட அவர்கள் சந்தோஷமாய் இருப்பதை பார்க்க வேண்டும் என்பதில் நான் ஆவலாக இருந்தேன். I was thinking today they have to open. අද ඒගොල්ලෝ මේ විවෘත කළ යුතුයි කියලා. நான் நினைத்தேன் அவர்கள் இன்றைக்கு கட்டாயம் அதை திறந்து பார்க்க வேண்டும். But they are saying no. ඒ අය කිව්ව මොකද්ද? නැහැ කියලා. அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இல்லை. But I did a lot of hard work to make them say yes, and we opened all the gifts. සහෝදර ඊට පස්සේ මම ගොඩාක් මහන්සි වෙලා ඒ දේ විවෘත කරන්න එයාට කිව්වා. ඒ දේ ඒ අය විවෘත කරා. I worked நான் முயற்சி செய்து அவர்களை அன்றைக்கே உடனடியாய் திறந்து பார்க்க வைத்தேன். As a man, මිනිසෙක් විදියට ஒரு மனுஷனாக with a limited power, සීමිත ශක්තියක් ඇතිව வரையறுக்கப்பட்ட என்னுடைய வல்லமைகளுக்குள் even I want to see their happiness. මට දකින්න ඕනුනා නම් ඒ අයගේ සතුට. அவருடைய சந்தோஷத்தை பார்க்க நான் ஆசைப்படுகிறேன். With a limited resource, still I want to do the best for my children. සීමිත හැකියාව තිබියදීත් මට කරන්න ඕනලා තිබුණේ හොඳම දේ මගේ දරුවන්ට. வரையறுக்கப்பட்ட என்னுடைய ஏழுமான காரியங்களினால் அவர்களை சந்தோஷப்படுத்தி அவர்கள் அதை பார்க்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். I don't want to see their happiness tomorrow. I want to see their happiness today. මට ඕනෙලා තිබුණේ ඒ අයගේ සතුට ඒ මොහොතේ අද දකින්න නමුත් හෙට නෙමෙයි. அவர்கள் சந்தோஷப்படுவதை பின்னர் பார்க்க நான் ஆசைப்படாமல் அப்பொழுது அன்றைக்கே நான் பார்க்க ஆசைப்படுகிறேன். This is the things that we buy, it is extra for them. They are not struggling without the things. සහෝදරනි මේ වැඩිපුර ගත්ත දේවල් ඒ අය වෙනුවෙන් ඒ අයට නැතුව කියන්නේ අඩුපාඩු වලින් ජීවත් වෙනකොට අවස්ථාවක්වත් නෙමෙයි මේක. அவர்களுக்கு பரிசாய் வேண்டின காரியங்கள் அவர்களுக்கு இல்லாமல் என்றில்லை, அது அவர்களுக்கு மேலதிகமான இன்னும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கிற காரியம். They were not at all struggling so that I am buying something for them. No. They have got enough whatever they have to have. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය සියලුම දේ තිබීදී තමයි මේ දේවල් ලකලැස්සි කරලා තිබුණේ. அவர்களுக்கு எல்லாம் அங்கே இருக்கிறது, எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் கஷ்டப்படுகளா இல்லை. Even I was asking, okay, what do you want for Christmas? They said, we don't want anything because we have got everything. මම ඒගොල්ලොන්ගෙන් ඇහුවා ඇත්තටම මේ දවස්වල මොනවද ඕනේ කියලා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා නෑ අපිට සෑම දේ තියෙනවා අපිට කිසිවක් අවශ්‍ය නැහැ කියලා. கிறிஸ்மஸுக்கு நான் உங்களுக்கு என்ன வேண்டி தர என்று சொல்லி நான் கேட்கும் பொழுது அவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள், எங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கிறது, நீங்கள் ஒன்றும் வேண்டி தர தேவையில்லை. But they said, we don't want anything. Many times to me, we don't want anything. ගොඩක් වෙලාවට මට කිව්වේ මොකද්ද? කිසි දෙයක් අපිට අවශ්‍ය නැහැ අපිට සියලු දේ තියෙනවා කියලා. அநேக தடவைகள் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள், எங்களுக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை, எங்களுக்கு எல்லாம் நீங்கள் தந்திருக்கிறீர்கள். But their statement never ever stopped me. The love I have got for them to Amen. show them, even though they said they don't want. ආමේන්. But their statement never stopped me to do more for them. ආමේන්. සහෝදරනි පැහැදිලි වැදගත් දෙයක්. ඔවුන්ට කතා කරන දේ මත මම රැඳිලා හිටියේ නෑ. ඒ කියන්නේ තාත්තා කෙනෙක්ගේ ආදරය ඊට වඩා ඉහළ ගිය දෙයක්. ඔවුන්ට අවශ්‍ය දේ සියලු දේ තිබිලත් ඒගොල්ලන්ගේ වචන මත නෙමෙයි මේ තාත්තගේ පියාණන්ගේ ක්‍රියාව තියෙන සහෝදරි. ඒ සියලු දේ තිබියදීත් ඊටත් වඩා දෙයක් ලකලැස්සි කළා. அவர்கள் வேணாம் என்று சொன்னாலும் அவர்களுடைய அந்த அறிக்கையானது நான் அவர்கள் மேல் வைத்திருக்கிற அன்பை அந்த அறிக்கை தடை செய்ய முடியாது, நான் அவர்களுக்கு இன்னும் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற அவர்கள் மீதுள்ள அன்பு என்னை இன்னும் உந்தி தள்ளுகிறது. If I could do that as a limited man with a limited sources. සහෝදරනි සීමිත වශයක් සීමිත දෙයක් තිබෙන සීමිත පුද්ගලයෙක් වශයෙන් මට එච්චර හැකියාවක් ඒ දෙයක් කරා නම් මම ஒரு மனுஷனாக
ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள் இருக்கிற நான் இதை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புவேனானால், loving them with limited love. ආදරය කරන්න මේ සීමිත ආදරයක් තිබෙන කෙනෙක් තුලින් මේ වගේ குறுகிய அவர்களை அன்பு செய்யும் ஏழுமான அளவு, என்னால் எவ்வளவுக்கு ஏழுமோ அவ்வளவுக்கு தான் என்னால் அன்பு செய்ய முடியும் என்கிற வரையறை இருக்கிற ஒரு மனுஷனால் இதை செய்ய முடியுமானால், With a limited love, if I could do that for them. සීමිත ආදරයක් තබාගෙන මට එහෙම දෙයක් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා නම් வரையறுக்கப்பட்ட இந்த அன்பை உடைய நானே அவர்களுக்கு இப்படி செய்ய முடியுமானால், Then how much more with unfailing love your Father would have done for you and me. එහෙමනම් සහෝදරවරුනි, ඒ කියන්නේ අසමත් නොවන ආදරයක් තියෙන ඔබේ පියා ඔබට කොපමණ කරයිද? කොපමණ කරලා හමාර ඇද්ද? அப்படியானால் எண்ணிலடங்காத அன்பையும் நன்மையையும் கொண்டிருக்கிற என்னுடைய பரமபிதா எவ்வளவாய் எனக்கும் உங்களுக்கும் அருளிச் செய்கிறவராயிருக்கிறார். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Can we clap our hands and say thank you? Thank you. Thank you. ස්තුතියි. Thank you, Lord, for your gift of salvation. ස්තුතියි පියාණන් ඔබ වහන්සේගේ විශිෂ්ට ගැලවීමට. ஆண்டவரே, உம்முடைய ரட்சிப்புக்காய் உமக்கு நன்றி Thank செலுத்துகிறேன். you for your gift of deliverance. ස්තුතියි ඔබ වහන්සේගේ ත්‍යාගයට, ගැලවීමේ ත්‍යාගයට. நீர் தந்திருக்கிற அந்த விடுதலை என்கிற அந்த பரிசுக்காய் உமக்கு நன்றி. Thank you for your gift of inheritance that you have given unto us. ස්තුතියි පියාණන් ඔබ වහන්සේ ඔබගේ ත්‍යාගයක් වශයෙන් ඒ උරුමය අපිට දුන්නාට. எங்களுக்கு அன்பளிப்பாய் வைத்து போயிருக்கிற உம்முடைய சுதந்திரத்துக்காய் நன்றி. Hallelujah. Hallelujah. While we clap, I want you to clap as a victorious people. That you have got it. That you have got it. ආමෙන්. My life changed upside down when I came to know our God is good. ආමෙන්. මගේ ජීවිතය ඇත්තටම යටි උඩුකුරු වුණා සහෝදරනි, දෙවියන් වහන්සේ යහපත්ය කියලා දැනගත්තාම. தேவன் எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை நான் அறிய ஆரம்பித்த பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கை முற்றிலும் மாறி போனது. All the question that you are having today, I had it many times. I was asking towards God, why I have to go through this? But God showed it to me that I love you so much. ආමෙන්. I am good and I have given to you. Have it abundantly. That is what my will towards you. ආමෙන්. Amen. සහෝදරනි, ඔබට තියෙන වගේ මටත් තිබුණ ඒ ප්‍රශ්නේම. ඇයි දෙවියන් වහන්සේ මෙහෙම වෙන්නේ කියන එක. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කතා කරේ මොකද්ද? මම ආදරේ නුඹට, මම යහපත් නුඹට ලබා ගන්න ඒ නොනවත්වා එන හොඳ සහ ඒ ආදරය තුල ජීවත් වෙන්න කියන එක. இன்றைக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற அதே கேள்விதான் எனக்கும் பல வருடங்களுக்கு முன்பாக இருந்தது. நான் அதை தேவனிடத்தில் கேட்ட பொழுது தேவன் சொன்னார், நான் உன்னை அதிகமாய் அன்பு செய்கிறேன், அதை நீ இன்னும் காண்பாய். Hallelujah. I ran to meetings after meetings. මම දිව්වා ඇත්තටම මේ දේව මෙහෙවල් තියෙන සහෝදර තැන්වලට. அநேக கூட்டங்களுக்கு அங்கும் இங்கும் என்று நான் ஓடி திரிவேன். Whatever I learned from Christianity, I was practicing maximum I can. ක්‍රිස්තියානි කියලා ජීවිතය ඉගෙන ගත්ත සියලු දේ මම ගොඩාක් වෙලාවට පුහුණුවට දාපු කෙනෙක් සහෝදරවරුනි. கிறிஸ்தவத்திலிருந்து நான் கேட்டுக்கொண்டவை எல்லாவற்றையும் நான் செய்ய வேண்டும் என்று மிகவும் கடுமையாய் பிரயாசம் Because பண்ணினேன். I was desperate to have victory in my life. මගේ ජීවිතයේ ජයග්‍රහණය කියන එක මට ඕනම වෙලා තිබුණේ ඒ නිසා. வாழ்க்கையிலே வெற்றி உண்டாக வேண்டும் என்கிற ஒரு விடா என்னிடத்தில் இருந்தது. Very இருந்தது. ඒ තුලම තමයි හිටියේ. ඒකම ඕන කියන ස්ථිරභාවය තමයි හිටියේ. The seal. We were despised by everybody. ගොඩාක් දෙනා අපිට විරුද්ධව කතා කරද්දී We've been put down by everybody. සියලු දෙනා අපිව පල්ලෙහාට දාලා තියෙද්දී எல்லோராலும் தள்ளப்பட்டிருந்தேன். In the more I've been put down, in the more I've been set apart, I had a desire, God, I must be a successful person.
මේම කඩා වැටලා පල්ලෙහාට වෙලා තියෙද්දි තමයි සහෝදරයෝ මම තීරණය කරේ අනිවාර්යයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ මට ජයග්‍රහණය අවශ්‍යයි කියන එක. எவ்வளவுக்காய் நான் தள்ளப்பட்டு மற்றவர்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டேனோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாக நான் தேவனை தேடினேன் சொன்னேன். நான் சிறந்த வாழ்க்கை உடையவனாய் இருக்க வேண்டும். How many days if I have to fast, I will fast. කොච්චර නිරාහාර වින්නෝ නම් මගේ නිරාහාර විටිය எத்தனை සහෝදරයෝ. நாள் உபவாசிக்க வேண்டுமோ அத்தனை நாள் உபவாசம் How many இருந்திருக்கிறேன். days I have to pray, I will pray. කොච්චර යාඥා කරන්න ඕන නම් දවස් ගණන් මම ඒ දේ எத்தனை කළා. நாள் நான் ஜெபிக்க வேண்டுமோ அத்தனை நாள் நான் ஜெபம் பண்ணுவேன். Even if I have to die for my breakthrough, I will do it. මගේ ඒ ජයග්‍රහණ වෙන අවශ්‍යතාවය මැරෙන්න ඕන නම් ඒ වගේ ස්ථිරභාවයක තමයි මම හිටියේ. என்னுடைய விடுதலைக்காக நான் மரிக்க வேண்டும் என்றாலும் நான் மரிக்க தயாராக இருந்தேன். But God said, my son, I have died for you so that you will live. ආමේන්. ආමේන්. හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා මම මරණයටපත් වුණා. ඒ නිසා ඔබ ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියන එක. ஆனால் தேவன் சொன்னார், மகனே நான் உனக்காய் மரித்திருக்கிறேன், ஆதலால் நீ ஜீவனோடு இருப்பாய். Hallelujah. හලෙලූයා. Hallelujah. හලෙලූයා. Even my small age, when I look at all the situation, I say, God, what is this world? There's no hope for me. How my life going to be? Even that time, there will be a voice in me. Even I didn't know God was talking to me. The voice will tell me, you will be better off in the future. ආමේන්. Hallelujah. හලෙලූයා. කුඩා කාලදී පවා සහෝදරුනි මං හිතුවේ මොකද්ද දෙවියන් වහන්සේ මොකද්ද මේ ලෝකය? අපිට අනාගතයක් තියෙද මේ ලෝකය කියලා. ඒ කාලෙදී පවා දෙවියන් වහන්සේ කතා කරා සහෝදරනි. ඒ හඬ කතා කරා. ඒ හඬ මොකද්ද කිව්වේ? නෑ අනාගතයේ ඔබ හොඳ තැනකට එනවාමයි කියලා. சிறு வயதிலே நான் யோசிப்பதுண்டு, நம்பிக்கை இல்லாத இந்த உலகத்தில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் ஆண்டவரே என்று. அப்பொழுதே எனக்குள் ஒரு சத்தம் உண்டாகும், நீ பெரியவனாய் பல காரியங்களை செய்வாய் என்று. Hallelujah. හලෙලූයා. When I hear that voice, my fear will disappear. ආමේන්. මම ඒ හඬට ඇහුම්කන් දෙනකොට සහෝදරනි ඒ තුලින් මගේ තිබ්බ බිය පහ වුණා. நான் அந்த சத்தத்தை கேட்கும் பொழுது எனக்குள் இருக்கிற பயம் என்னை விட்டு ஓடி போகும். Impossibilities will disappear. විය නොහැකි දේ මා තුලින් පලා ගියා. கூடாதது என்று சொல்லுகிற, முடியாது என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்னை விட்டு ஓடி போகும். Hallelujah. හලෙලූයා. The same thing is happening unto you right now. ආමේන්. ඒ දේම ඔබටත් මේ මොහොතේ සිද්ධ වෙනවා සහෝදරවරුනි. அதே காரியம் தான் உங்களுக்குள்ளும் இன்றைக்கு நடக்கிறது. Impossibilities are disappearing right now in Jesus' name. විය නොහැකි දේ පහව යනවා ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. முடியாதவைகள் என்பவைகள் இப்பொழுது முடியும் என்கிற நிலைக்குள் மாற்றப்படுகிறது. Your God, your Father loving you so much. ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ පියා ඔබට ගොඩක් ආදරේ. உங்கள் தந்தையாகிய தேவன் உங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறார். His love will never ever fail in your life. උන්වහන්සේගේ ආදරය කවදාවත් අසමත් වෙන්නේ නැහැ ඔබ වෙනුවෙන්. அவருடைய அன்பு ஒரு நாளும் உங்களை விட்டு போனதில்லை. So that you will never fail. අන්න ඒ නිසා ඔබ කවදාවත් අසමත් වෙන්නේ නැහැ සහෝදරවරුනි. ஆகவே நீங்கள் ஒரு நாளும் தோற்று போக மாட்டீர்கள். Hallelujah. හලෙලූයා. Unfailing love will never ever allow you to fail. ආමේන්. ඒ අසමත් නොවන ආදරය සහෝදරනි ඔබව අසමත් වෙන්න තියන්නේ නැහැ කවදාවත්. முடிவில்லாத தேவனுடைய அன்பு உங்களை ஒரு பொழுதும் தோல்விக்குள் நடத்தாமல் வெற்றியுள்ள வாழ்க்கைக்குள் உங்களை நடத்துகிறதா இருக்கும். Hallelujah. Younger son was blessed. සහෝදරනි බාල පුත්‍රයා ආශිර්වාදලත් එක්ුණා. இளைய குமாரன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாய் மாறினான். Then he began to fail in his life. ඔහුගේ ජීවිතයේ ඊට පස්සේ මොකද උනේ? අසමත් වෙන්න පටන් ගත්තා. அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாய் இருந்து பின்பு அதிலே தோற்று போகிறான். Another, he started to lose everything that he has got. එකින් එක ඔහුගේ ජීවිතයෙන් නැති වෙන්න ගත්තා, අසමත් වෙන්න ගත්තා. ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அவனிடத்திலிருந்து எல்லாவற்றையும் அவன் இழக்க ஆரம்பித்தான். But love of God came to him. සහෝදරනි දෙවියන් වහන්සේගේ ආදරය පැමිණිය ඔහුට. தேவனுடைய அன்பு அவனிடத்தில் வந்தது. He realized how loving Father that I have got. ඊට පස්සේ ඔහුට හිතුණා කොච්චර ආදරබර පියෙක්ද මට ඉන්නේ කියලා. அவன் எவ்வளவான ஒரு நல்ல
நேசிக்கிற தகப்பனை நான் கொண்டிருக்கிறேன் என்று நினைக்க ஆரம்பித்தான். As soon as the thought pattern has changed, සහෝදරනි සිතවීමේ වෙනස්කම සිදු වුණු සැනින් அவனுடைய சிந்திக்கிற தன்மை மாறின பொழுது, as soon as he came to know my father too great, he is loving me so much. ඔහුගේ මනස වෙනස් වෙච්ච ගමන් මගේ තාත්තා විශිෂ්ටයි උන්වහන්සේ මට ගොඩක් ආදරේ කියලා. என்னுடைய தகப்பன் மிகவும் நல்லவர், அவர் என்னை அதிகமாய் நேசிக்கிறார் என்பதை அவன் நினைக்க ஆரம்பித்த பொழுது, When he came to know this world never loved me, ඔහු දැනගත්ත සැනින් මේ ලෝකයේ ආදරය මට කවදාවත් නැහැ කියන එක. இந்த உலகம் என்னை நேசிக்கவில்லை என்று அவன் அறிய ஆரம்பித்த பொழுது, the boss cannot put me in a higher place. මගේ ඒ ස්වාමියාට මාව ඉහළට තියන්න බෑ කියන එක. என்னுடைய முதலாளி என்னை உயர்ந்த ஸ்தலங்களில் என்னை இருக்க வைக்க அவரால் முடியாது, But my father can do it. නමුත් මගේ පියාණන්ට ඒ කළ හැකි. ஆனால் කියලා. என்னுடைய தகப்பன் அதை எனக்கு செய்ய My முடியும். father loving me so much. මගේ පියා මට ගොඩක් ආදරේ அவர் කියලා. என்னை அதிகமாய் My நேசிக்கிறார். father never ever will reject me. මගේ පියා කවදාවත් මාව ප්‍රතික්ෂේප කරන්න නැහැ என்னுடைய කියලා. தகப்பன் ஒரு நாளும் என்னை புறக்கணிக்க மாட்டார். He didn't have the revelation of full love of God. ඔහුට තිබුණේ ආදරය කියන පිළිබඳ ලොකු හෙළිදරවක් හොඳ தேவ- හෙළිදරව්ව. தேவனுடைய பூரண அன்பை குறித்த அறிவு அந்த இளைய குமாரனுக்கு இருக்கவில்லை. But he knows my father far better than wherever I am today. ආමේන්. ඔහු දැනගෙන හිටියේ මොකද්ද? මා මේ ඉන්න තැනට වඩා මගේ තාත්තා සෑහෙන ඉහළ තලයක විශිෂ්ට කෙනෙක් කියලා. ஆனால் தான் இருக்கிற இப்பொழுது இருக்கிற நிலையை பார்க்கிலும் என்னுடைய தகப்பன் எவ்வளவோ பெரியவர் என்பதை அவனால் உணர முடிந்தது. If I go to my father, මම මගේ පියාණන් වෙතට ගියා නම් நான் இப்பொழுது என்னுடைய தகப்பனிடத்தில் போனால் my life never be the same again. මගේ ජීවිතය මේ විදියට නම් හිටින්නේ නැහැ කියලා. என்னுடைய வாழ்க்கை இப்பொழுது மாதிரி அல்ல, அது மாறி போகும். Unfailing love of my father will make my life to be successful. අසමත් නොවන ආදරය පියාණන්ගේ අනිවාර්යෙන්ම මාව යසස්වී ඇති පුද්ගලයෙක් ජයග්‍රහණය ඇති පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරනවා කියලා. முடிவில்லாத அன்பையுடைய அந்த தகப்பனுடைய அன்பானது என்னுடைய வாழ்க்கையை மிகவும் சீர்படுத்தி வெற்றியுள்ளதாய் மாற்றும் என்பதை அறிந்தான். Hallelujah. හලෙලූයා. Unfailing love of my father will destroy all my failures and restore and put me in a higher place. අසමත් නොවන ආදරය පියාණන්ගේ සියලුම දේවල් විනාශ කරලා මාව ඉහළ තලයට ගේනවා කියන එක. தோற்று போகாத தன்மையை உடைய தேவனுடைய அன்பானது என் தோல்விகளிலிருந்து என்னை பாதுகாத்து என்னை உயர்ந்த ஸ்தலங்களில் வைக்கும் என்பதை அவன் அறிந்து கொண்டான். Hallelujah. හලෙලූයා. Your failures are nothing compared to his unfailing love towards you. ඔබගේ අසමැත්වීම සහෝදරනී ඇත්තටම දෙයක් නෙවෙයි. උන්වහන්සේගේ ඒ ආදරය කියන්නේ සදාකාලික ආදරය ඔබ වෙනුවෙන් තිබෙන. அவருடைய மேன்மையான அந்த அன்புக்கு முன்பாக நம்முடைய தோல்விகள் ஒரு பொருட்டாகவே இல்லை. Our problems are nothing compared with his unfailing love. අපේ ප්‍රශ්න නෙවෙයි සහෝදරවරුනි. උන්වහන්සේගේ ආදරය අසමත් නොවන ආදරය අප වෙනුවෙන් තිබෙන. அவருடைய மேன்மையான அன்புக்கு முன்பாக எங்களுடைய பிரச்சனைகள் ஒரு பொருட்டாகவே இல்லை. Hallelujah. හලෙලූයා. Dear brothers and sisters, if you know that my father loving me so much, then definitely whatever he prepared will take over. Not tomorrow, today. ආමේන්. ஆமென். Today. ආමේන්. Today ආමේන්. is your day. ආමේන්. ඔබ දන්නවා නම් ඔබේ පියා මට ගොඩක් ආදරේ කියලා. ඔබ වෙනුවෙන් සකසලා තියෙන දේ අද පූර්ණ වෙනවා සහෝදරනි, හෙට නෙමෙයි. අද මේ මොහොතේම. அந்த தேவனுடைய அன்பை இன்றைக்கு நீங்கள் ருசி பார்க்கும் பொழுது இன்றைக்கே தேவன் உங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிறதை காண ஆரம்பிப்பீர்கள். Amen. ஆமென். Amen. ஆமென். God is loving you so much. දෙවියන් වහන්සේ ගොඩක් ආදරේ. கர்த்தர் உங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறார். God wants you to dwell in his blessing today, not tomorrow. දෙවියන් වහන්සේට ඕනලා තින්නේ උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාද වලින් අද ඔබ ජීවත් වෙනවා නම්. அவருடைய ஆசீர்வாதங்களில் நீங்கள் இன்றைக்கே நீங்கள் அதற்குள் உட்பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். You are only thing he is expecting. Know that I love you. ඒ ඔබ දැනගන්මින් ඔබට ගොඩාක් දෙවියන් වහන්සේ ආදරේ කියලා. நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்பதை மாத்திரமே நாங்கள் அறிய வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். Hallelujah. හලෙලූයා.
start to say, thank you for loving me. Thank you for loving my family. Thank you for loving my children. Start to say all the time in your heart. සහෝදරනි මුළු හදවතින්ම පටන් ගන්න කියන්න. ස්තුතියි පියාණන් ඔබ වහන්සේ මට ආදරය කරාට, මගේ පවුලට ආදරය කරාට, පවුලේ සියලු දෙනාට, මගේ දුවා දරුවන්ට ආදරය කරා කියලා හදවතින්ම පටන් ගන්න ස්තුතිපූර්වක වෙන්න. என் குடும்பத்தை தகப்பனே என்னுடைய குடும்பத்தை நீ நேசிக்கிறபடினால் நன்றி, என்னுடைய பிள்ளைகளை நேசிக்கிறபடினால் நன்றி, என்னை நீ நேசிக்கிறபடினால் நன்றி என்று உங்கள் இருதயத்தில் எப்பொழுதும் சொல்லிக்கொள்ள ஆரம்பியுங்கள். Thank you for loving me with unfailing love. ආමේන්. ස්තුතියි පියාණනි ආදරයට කරාට අසමත් නොවන ආදරයෙන් මට. முடிவில்லாத அன்பினால் என்னை நேசிக்கிறபடியினால் உமக்கு நன்றி என்று இருதயத்தில் சொல்லுங்கள். Hallelujah. We are going to see few words, then I am going to finish it. Shall we move to same chapter, words 3. He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. මිනිසුන් විසින් පිළිකොට එපා කරනු ලැබුව දුක්ඛා වද වේදනා දැරූ මිනිස් කෙනෙකුව එතුමන් දුරු විට මිනිස්සු විවත බලාගත්ත එතුමානෝ නිරපනු ලැබුවේ අපි එතුමන් ගැන සැලකිල්ලක් නොදක්වෙමු. එබැවින් එතුමානෝ ඉසුළුවේ අපේ දුකේ දරාගත්තේ අපේ පීඩාය. මේවා දඩුවම්ය අපට සිතුනේය. දෙවිතුමන් දුන් පහරයයි අපට හැඟුණේය. அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாடு அனுபவித்தவருமாயிருந்தார். அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை மறைத்து கொண்டோம். அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டிருந்தார், அவரை எண்ணாமற் போனோம். Dear brothers and sisters, whatever we ought to carry, we ought to pay. Jesus is the one took it upon him. සහෝදරි අපි ගෙවිය යුතු දේ, අපි ණය දේ, අපි ගෙවිය යුතු දේ ගෙවුවේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපි நாங்கள் වෙනුවෙන්. செலுத்த வேண்டியவைகளை தேவன் தம்மிடத்தில் அவைகளை ஏற்றுக்கொண்டார். Every punishment, if we have to go through, that punishment came upon Jesus Christ. අපි යා යුතු දඬුවමක් තිබුණා නම් ඒ දඬුවමේ ගියේ අපි වෙනුවෙන් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. நாங்கள் போக வேண்டிய ஒவ்வொரு தண்டனைகளும் இயேசு கிறிஸ்துவ மேல் வந்தது. If any judgment have to come and take over you and me, that judgment already came upon Jesus Christ. ඔබ මා වෙනුවෙන් තීන්දුවක් එන්න තිබුණා නම් අන්න ඒ තීන්දුව බාරගත්තේ ඒ තීන්දුව තුල ගියේ ජේසුස් වහන්සේ. நம்முடைய கிரிகைகளுக்காய் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்பட வேண்டிய ஒவ்வொரு காரியங்களுமாய் இருந்த எந்த காரியமாயிருந்தாலும் அது இயேசு கிறிஸ்துவ மேல் அது வந்தது. He is despised and rejected by man. සහෝදරයෝ මිනිසුන් විසින් පිළිකොට එපා කරනු ලැබූ සේක උන්වහන්සේ. மனுஷனால் அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் புறக்கணிக்கப்பட்டவருமாய் Because இருந்தார். he doesn't want you to be rejected. මක් නිසාද ඔබව පිළිකුල් නොවෙන්න, ඔබව එපා නොකරන්න. ஏனென்றால் நீங்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டு போய்விடக் கூடாது என்பதற்காக. He doesn't want you to be despised by others. සහෝදරී ඔබව පිළිකුල් නොවෙන්න, අනිත් අය වැරදි නොගෙනෙන්න ඔබට. நீங்கள் மற்றவர்களால் அசட்டை பண்ணப்பட கூடாது என்பதற்காக. Our sorrow came upon him. සහෝදරයෝ අපගේ කනගාටුව දුක උන්වහන්සේ වෙත ආවේ. எங்களுடைய துக்கம் அவர் மேல் வந்தது. Our grief came upon him. සහෝදරයෝ අපේ දුක කියන එක උන්වහන්සේ මතමයි පැමිණියේ. என்னுடைய பாடுகள் அவர் மேல் வந்தது. So that we can be in peace and happiness. ඒ නිසා සහෝදරනි අපිට ඒ තුලින් සතුටෙන් සාමයෙන් ජීවත් විය හැකි නිසා. ஆகவே நாங்கள் சமாதானமும் சந்தோஷம் உடையவர்களாய் இருக்க முடியும். Hallelujah. Hallelujah. Shall we clap Amen. our hands and say thank you? He took our sorrow. සහෝදරයෝ උන්වහන්සේ අපේ දුක ගත්තා. எங்கள் வேதனைகளை அவர் சுமந்தார். He took our grief. උන්වහන්සේ අපේ වේදනාව දැරුවා. எங்கள் பாடுகளை அவர் சுமந்தார். So that you and me always be happy. සහෝදරනේ ඒ තුලින් ඔබ මා සදා කාලෙට සතුටින් සිටීමට. ஆகவே நாங்கள் அவற்றிலிருந்து விடுதலையாகி நாங்கள் சுகமாய் தங்கி இருக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. Verse 4. Surely he has borne our griefs. and Surely, because many people are doubting, and many people are grieving for God. But God says, surely He has
bore our griefs. It's not his griefs. It is our griefs. and carried our sorrows. And carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, Yet we esteemed him stricken, smitten by God, smitten by God, and afflicted. and afflicted. This was our misunderstanding about God. සහෝදරනි උන්වහන්සේ ඉසුළුවේ අපේ දුකය දරාගත්තේ අපේ පීඩාය. අපි මේවා දැක්කාම හිතුවේ මේ දෙවිතුමන් දුන්න පහරක් කියලා. මෙන්න මෙතන තමයි වැරදි මතයක් අපේ තුල ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. මේ දෙවියන් වහන්සේ දුන්න දඬුවමක් කියලා. மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார். நாமோ அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம். We thought the wrath of God came upon Jesus Christ. සහෝදරනි අපි හිතුවේ දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ දඬුවම ආවේ ජේසුස් වහන්සේට කියන එක. நாங்கள் நினைத்தோம் தேவனுடைய கோபம் இயேசு கிறிஸ்து மேல் வந்ததென்று. We thought God is punishing Jesus Christ. අපි හිතුවේ දෙවියන් වහන්සේ දඬුවම් කරන්නේ ජේසුස් වහන්සේට நாங்கள் කියලා. நினைத்தோம் தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த தண்டனைகளுக்காக அவரை பாட அனுபவிக்க வைக்கிறார் என்று நினைத்தோம். But that was our misunderstanding. මේක තමයි අපිට තිබුණු වැරදි මතය සහෝදරවරුනි. அதுதான் எங்களுடைய பிழையான புரிந்துணர்வாய் இருக்கிறது. But the fifth word says, But he was wounded for our transgressions, he was wounded for our transgressions. he was bruised for our iniquities. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, The punishment of our peace came upon him, and by his stripes we are healed. and by his stripes we are healed. ආමේන්. Hallelujah. ආමේන්. When all these things happen unto Jesus, සහෝදරී පැහැදිලි එහෙත් එතුමන් තුවාල ලැබුවේ අපේ අපරාධ නිසාය පොඩි කරනු ලැබේ අපේ පව් නිසාය එතුමන් ලත් දඬුවමින් අපිට සමාදානය ලැබී ඇත එතුමා ලැබූ පහරවල් වලින් අපට සුවය ලබා ඇත මේ සියලු දේවල් තුලින්. இந்த வேதனைகள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நடக்கும் பொழுது when he was stricken and smitten and afflicted, we were thinking this is happening through the Father. සහෝදරනි ගොඩක් වෙලාවට මේ දේ අපි හිතුවේ මොකද්ද? මේ දඬුවම මේ දැරීම නිරපාදැමීම උන්වහන්සේට ඇතිවෙච්ච සීළු දේ උනේ දෙවියන් වහන්සේගේ දඬුවමක් කියලා. அவர் காயப்பட்டு அவர் நொறுக்கப்படும் பொழுது நாங்கள் நினைத்தோம் இது தேவனால் அவருக்கு நடக்கிறது என்று. We thought God is the one bringing all this problem unto him, all this punishment unto him, all this curse unto him. අපි ගොඩක් වෙලාට ඊට පස්සේ මොකද හිතුවේ? සියලුම සාපේ දෙවියන් වහන්සේ ගෙනාව ජේසුස් වහන්සේට. සියලුම දඬුවම මේ සියලුම දෙකේ දෙවියන් වහන්සේ ජේසුස් වහන්සේට කියලා. நாங்கள் நினைத்தோம் தேவன் தான் இந்த பாடுகளையும் வேதனையும் இயேசு கிறிஸ்துவ மேல் கொண்டு வருகிறார் என்று. But it was not true. නමුත් ඒක ඇත්ත නෙමේ ஆனால் සහෝදරවරුනි. அது உண்மை இல்லை. The same thing today we are thinking every problem that we go through, every sickness that we go through, every weaknesses that we go through, we are thinking it is from our God. It is from our God the Father. Allow this to happen. අදත් ඒ වගේම තමයි අපි හිතන්නේ. අද අපි ඉන්නවන ලෙඩ රෝගයකින් ප්‍රශ්නයකින් මොකද්ද දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේ දේ ඉෂ්ට සිද්ධ වෙන්න අපට වෙන්න තියලා තියෙනවායි කියලා හිතන්නේ සහෝදරවරුනි. ஆகவே தான் எல்லா பிரச்சனைகளும் எங்களை தாக்கும் பொழுது இது தேவனால் எங்களுக்கு உண்டாயிருக்கிறது என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம். This is very, very wrong mentality. This is what our enemy wants us to have. මේක සෑහෙන වැරදි මතයක් සහෝදරනි. මේක තමයි යක්ෂයාට ඕනලා තින්නේ අපි හිතනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේ සියලු දේ දඬුවම් කරන්න කියන එක. இது பிழையான ஒரு புரிந்துணர்வு. இதைத்தான் சத்துருவானவன் நானும் நீங்களும் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறான். Enemy want you to think God is not loving you. සතුරාට ඕනලා තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අපිට ආදරේ නැහැ කියලා පෙන්වන්න.
தேவன் உங்களை நேசிக்கவில்லை என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டும் என்று சத்துரு விரும்புகிறான். Enemy want you to think that God is depart from you. සතුරාට ඕන්ලා තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අපි ඈත් වෙලා කියලා හිතන්න. கர்த்தர் என்னை விட்டு போய்விட்டார் என்று நீங்கள் நம்ப வேண்டும் என்று அவன் விரும்புகிறான். Enemy want you to think every problem that you are facing, it is God who brought unto you. සතුරාට ඕන්ලා තියෙන්නේ මේ අපි ඉන්න ප්‍රශ්න මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා පෙන්නන්න. கர்த்தர் தான் எல்லா பிரச்சனைகளையும் உங்களுக்கு கொண்டு வந்தார் என்று நான் நினைக்க வேண்டும் என்று சத்துரு விரும்புகிறான். To punish you, to teach you something, God is the one bringing all these things unto your life. That is how every one of us are thinking. අපි හිතන්නේ මොකද්ද මේ සීළු දඬුවම ගෙනල්ලා තියෙන අපිට උගන්වන්න දෙවියන් වහන්සේ. අපි ඉදිරියට ගේන්න ප්‍රශ්න මේ ඔක්කොම ගේන්නේ අපිට උන්වහන්සේ උගන්වන්න මේ වගේ වැරදි මත තමයි අපි තුල තියෙන්නේ. எனக்கு பாடம் கற்பிக்கும் பொருட்டாக எனக்கு ஏதாவது சொல்லித்தர வேண்டும் என்பதற்காக கடவுள் இதைகளை கொண்டு வருகிறார் என்று நினைக்க வேண்டும் என்று சத்துரு விரும்புகிறான். God want to correct me, teach me. That is why God brought all the problem unto me. This is the wrong mentality about God, wrong knowledge about God. It is not at all God brought you any problem in your life. සහෝදරනි ගොඩක් වෙලා හිතන්නේ මට උගන්වන්න මේ දෙවියන් වහන්සේ මේ මාව ඉදිරියට ගෙනියන්න මට මේ ප්‍රශ්න ගේන්නේ. මේක සම්පූර්ණ වැරදි මතයක්, සම්පූර්ණ වැරදි දැනුමක් අපි තුල තිබෙන. அது மிகவும் பிழையான ஒரு புரிந்துணர்வு. தேவன் இவைகளை கொண்டு வருவதில்லை, ஆனால் சத்துருவோ தேவன் தான் இவைகளை அனுமதிக்கிறார் என்று உங்களை நினைக்க வைக்கிறார். These words clearly saying every punishment of you, every sorrow of you, every grief of you, I will take it for you so that you will never ever have to dwell in it again. ආමෙන්. සහෝදරනි මේ පැහැදිලිව කියනවා ඔබ ලැබිය යුතු දුක, ඔබ ලැබිය යුතු දඬුවම, සියලුම සාප මා කරට ගන්නවා. ඒ තුල එතකොට ඔබට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය නැති වෙන නිසා. ஒவ்வொரு பாடுகளையும் வேதனைகளையும் துக்கங்களையும் கலக்கங்களையும் நான் என்னிடத்தில் எடுத்துக்கொண்டபடினால் நீங்கள் அவைகளுக்குள் வாழ வேண்டியதில்லை. Sicknesses, ලෙඩ රෝග, weaknesses, දුබලතා பலவீனம் don't allow. He already taken upon his body so that you will not have it. You don't have to have it. No, Amen. God, I want to give you rest. Too late. He already took it. No, God, I want to help you. Too late. He already took it so that you will have sickness-free life. ආමෙන්. Amen. ආමෙන්. Weakness-free life. ආමෙන්. සහෝදරනි දුබලතාවයන්ට ලෙඩ රෝගවලට ඉඩ දෙන්න එපා සහෝදරෝර්නි. මොකද දෙවියන් වහන්සේ ඒවා සියලු දේ උන්වහන්සේට අරගෙන හමාරයි. ඒ නිසා නැවත ඒක මාරු කරන්නවත් පරිවර්තනය කරන්නවත් බෑ. ඒ නිසා උන්වහන්සේ ඒ දේ දීලා හමාරයි. ඒ නිසා සුවය සහිත දුබලතා රහිත ජීවිතයක් තමයි උන්වහන්සේ කැමති ඔබ ගත කරනවාට. அவர் இவைகளை ஏற்றுக்கொண்டபடியினால் நீங்கள் இவைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதில்லை. கடவுளை நான் உமக்கு உதவி செய்கிறேன் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டியதும் இல்லை. ஏனென்றால் அவைகளை தேவன் இயேசு கிறிஸ்து முற்றுமாய் தன்னிடத்தில் ஏற்றுக்கொண்டபடியினால் நீங்கள் இப்பொழுது இவை எல்லாவற்றிலும் இருந்து விடுதலை அடைந்த வாழ்க்கையை வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. Dear brothers and sisters, never ever carry any curse in your life because Jesus took all the curse of you upon him. හලෙලුයා. සහෝදරනි කිසිදු සාපයක් ඔබ රැගෙන යා යුතු නැහැ. ඒ සාපය උන්වහන්සේ පාපයේ සියලු දේ උන්වහන්සේ කරට ගත්තා. எந்த சாபத்தையும் நீங்கள் சுமந்து செல்ல வேண்டியதில்லை. ஏனென்றால் எல்லா சாபங்களையும் இயேசு கிறிஸ்து தம்மிடத்திலே ஏற்றுக்கொண்டார். Amen. If anybody curse you, if anybody curse your health, if anybody curse upon your wealth, if anybody curse you for any reason in your life, never ever accept it. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Curse already been taken by Jesus Christ. so that you will have curse free life. ආමෙන්. සහෝදරනි කවුරු හරි කෙනෙක් ඔබට සාප කරනවා නම් සාපයක් ඔබට ගේන්න හදනවා නම් කිසිම මොහොතක ඉඩ දෙන්න එපා.
මොකද ඒ සියලුම සාපයන් ජේසුස් වහන්සේ අරගෙන හමාරයි. உங்களை யாராவது உங்களுடைய சுகத்துக்காய் சொத்துகளுக்காய் உங்களுடைய குடும்பங்களுக்கு விரோதமாய் சபித்தால் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. ஏனென்றால் அந்த சாபங்களை இயேசு கிறிஸ்து தன்னிடத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார். Hallelujah. 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 No curse. No curse සාප නෑ. can come to you. කිසිදු සාපයක් ඔබට එන්නේ නැහැ. No curse can come to you. කිසිදු සාපයක් ඔබට එන්නේ எந்த නැහැ. சாபமும் உங்களை உங்களிடத்தில் வர முடியாது. Natural cannot affect you. සහෝදරනි ස්වභාවික දේ ඔබට බලපාන්නේ නැහැ. இயற்கை உங்களை பாதிக்காது. Even God said, the sun on daytime never will affect you. සහෝදරනි දවාලේ තිබෙන හිරු ඔබට පීඩා කරන්නේ නැහැ. சூரியன் உங்களை பாதிப்பதில்லை. Even a moon will never affect you. සඳ පවා ඔබට බලපෑම් කරන්නේ නැහැ. சந்திரன் உங்களை பாதிப்பதில்லை. Hallelujah. Hallelujah. What a blessing of God. කොච්චර ආශිර්වාදයක්ද දෙවියන් වහන්සේගෙන් තිබෙන අපිට. Shall we clap our hand? What a blessing of God. Shall we stand up?